ठीक अच्छी लो चलो चलो चला लो एते सुंदर छुआ पिला माने काई मिति छटक छटक होय रे बुढ़ा बाबुड़ा लाज टिके लागला रे ए बुढ़ा बेसर भी हम मन को एते हरियाण करूछु के कहला मु तुम कहरिया करछि मु कहूची अरे मु थिली बोली तुमरो इज्जतटा बंची जाइछि कौन हैला सही सोला सेनापति को गोटाए विदा देली सीधा है कि घर को छु अले जे मालो सागो ए जेट मात्र कोन कहूची सता कथा किलो हालो संपूर्ण भाବରେ ସତ ଆଜି ଯେ ଛୋଟ ମୁଁ ଆସି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ ହାଲୋ ଆଲୋ ବୋଲ ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି कौन आत्महत्या करबा पई ନା कौन से ମତେ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିଛି ତା ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ पैसा देबे ହଁ पाई गली संपत्ति आउ काम न सरुणु आउ आहा रेडी मु रेडी आउ ଆଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ ହାଲୋ ଯେମା ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର କଥା କହିଥିଲି ହାଲୋ ଜଟ ମୋ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭଲସେ ଦେଇଦିଅ ठीक अछि ला जेमा ଅଛି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି हां एटा कोन जोली झोली हां बड़ पुरस्कार है थबो एते बड़ पुरस्कार पाई गली संपत्ति आउ ए पुरस्कार नेबा पूर्वरु ना आखिटाको बंद करबा पड़िबा आखि बंद करबा हां आखि कोन पुरस्कार पाई नाक कान सब बंद कर दे ठीक अछि ताले अति सिरे करिनो 1 2 3 4 जीप गाड़ी मेटाडोर यार बोपार ना कुकुड़ा चोर ए बुढ़ा रेडी अले बुढ़ माने गाड़ी देख चलो 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 से पुरस्कारटा दे दबा ठीक अछि लो जल्दी बोर काम अछि बोट एटा गोटे कोपटरू बाहरला सब तो ठीक ठाक करी एंडो भली एटा मुंड टिकलानी अबे अबे कथा नहीं बार्ता नहीं सीधा आसिक कहि अबे अबे तते मते टिके लज्जा लागला बे कोन मोर फाटी जाय कि लज्जा लागिबो अबे एबोली वृद्धावस्था मध्य ए युवती मार प्रति तोर टिके मते सम्मान नै के कहला मां भणी को सम्मान करने बेली अरे मां भणी को सकाले संजय में पूजा करे अच्छा हाँ धूप दे दीप देखी पूजा करी जमीती तुम्हें वो माता पिता बंधु तुम्हें वो झाड़ा बंदे अबे कोन यार सर कहि जाछ बे मां भणी को पूजा करी ता तो एमती पूजा करू सकाले संजय अच्छा कहलु एटी कोन पय आस्थिलु बे आम राजचेमा को सतरी को मुंह बंचैछि मो कोन कहलु आओ तू बचाउथलो मो विद्यालय अच्छा आले युवती माने ହଁ ବୀର ये तमन को बचाउथिला ना ना ए बड़ा मा बड़ा ना मिछ कथा कहू साला दूध तो खाइला बेल को ये मु तो खाइला बेल को मु अबे मैं छुक छुक कहउछ पुनी उच्च स्वर रे कथा छबे अच्छा कहले जोती माने आ बिरा ये की शास्ति दे ठीक खबले शास्ति अछि बिरा हां ए बड़ा मा बड़ा को ना हां ता वस्त्र उगलन करी की ता घर को पठई दबा तमे ठीक कह छ ताको ए शास्ति से जानि परिबो नारी मान की पर सम्मान दिया जाए हां अबे कोन सुनि पारलो रे एमानन को कथा अबे हां हां सुनी जी से माने कहिले बिचेरा बुढ़ा लोक अच्छा याकू मद मांस टिके देकिरी घर को पठई देबा हां हां ता तो एमती सुन लेबे से से कहले अबे हां सेमा समिति कहू नाते आउ से माने कहू छांते तो देह रे जते वस्त्र আছে सब उतारी एठु जिबा पाए कहछते माने तमाने ये माने कहले मते नंगला हवा पाई हां बे ये बुआ नहीं है मां भोनी पाकर नंगला हेबो नहीं काय के हबुनी बे ना छोट बेले होटली जेमिति एमिति बालुंगा छतरा गुडा करछंती ए समय होटली अच्छा एटा नंगला हवा बयस तते जदि दरकार दि चल बाहर खोल देबी अबे तू एठी खोलिबू ना पापा चारी एटा खोली हेबो नहीं कोने बनेरा बोपा मा तामा तू खोलिबुनी बे मो मरी जीबी से खोली परिबिनी अच्छा अबे मु मत देखछि तू केमति खोलिबुनी तो गोड़ धर दिले बोपा मा देखु ना खोलिया हबा चेष्टा करे हबा
তাহলে অতি শীঘ্র খোলবে। বেকার জায়গা না গোটে ফসিগলি আউ গুখিয়া কামড় করে দিলেছি। হ্যাঁ খোলিদেবি আউ এইটা গোটে আরামে খোলি হব, কিছু টেনশন নাই। খতম, পুরা খতম, সফা আউ দেহরে সুতা খন্ডে নাই, সব খোলিদেবি। দেখুনা কিছু নাই, সর্বনঙ্গড়া হয়ে গলি। আবে সব তো খোলিদেলু, গোড় জিনিস ছাড় দেইছু যে। গুড় জিনিস ছাড় দিয়েছি? হ্যাঁ সেটা কিস? তো ধরতে আবে তো ধরতে এইটা? হ্যাঁ পুনি কଣ ହେଲା ବେ? এইটা খোলি হব নাই। কাইকে হবনি বে? এইটা শূন্য শূন্য বা শূন্য। কଣ এ ভিতরে কিছু নাই। এইটা করোনা পাই শটডাউন মরা হয়েছে। এইটা অন্ডরগ্রাউন্ড রাস্তা। আউ তালা দেইকিরি বিকে পান্ডিয়েন তালা দেইকিরি চাপিকি ধরি ছু দিল্লি কু আউ। কଣ ସବୁ କହି ଯାଉଛୁ ବେ? আউ এইটা খোলি হব নাই। তালা আবে মিছ কই মতে ভଣ୍ଡেবা ପାଇଁ চেষ্টা না করছিস? নাই কিছু নাই, কিছু নাই। আচ্ছা তারপরে খোলি হবনি বে? না তালা পড়িছি। ହଁ ମୁଁ ମତେ ଦେଖୁଛି ବେ, ସେ ତାଲାଟା କେମିତି ଖୋଲିବନି? হবা তালা চপি দিলে হবা হবা। তাহলে অতি শীঘ্র খোলবে। আরে ଯିବାତି ମାନେ হ্যাঁ বীরা, ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଇଏ ଯତା ବସ୍ତ୍ରରେ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଡାକିବ। ঠিক আছে বীরা। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। হয় রে বুড়া বাবুড়া, নিজে খোলিবু না, আমি মানে যাইকে খোলিবু। এইনে যদি খোলি দেবি সে সাউটিকল খতম, পুরা খতম। আর তোমাকে খোলে বেলে জ্ঞান হজি যাব। আবে কাইকি খোলিবু যে? তু ভুল কাম করছু মানে খোলিবাকু বাধ্য। নহলে সেই শলা আসি করে আউ থরে পিটিব। হ্যাঁ হতে সিরে খোললো। বুদ্ধিমানর কাম খোলি দেবাটা ভালো। মাড খাইবি কাইকি বেকারটারে। ই বাটে নেই দেখো গা। মরি উড়ে কেতে টেনশন আছে রে। মো বিদ্যালয় না আউ কেহি নাহান্তি, খোলি দেখি দৌড়িকি চাল যাবি আউ। আস দেখি আস, ই ভিতরে টিভি চালিছে। টেনশন করে গেল আউ খোলিবি। হয় রে বুড়া বাবুড়া, সতারে খোলিবু নি? মো জিনিস দেলে খোলি দেবি। মানে তো জিনিস দেই দেলে খোলিবু না? আলে পড়িবারে হলো ভৌণী। কারণ দেখু চলো তা জিনিসটা দেই দিও, নইলে সেই পোড়া মাপুড়া না জমার বি খুলিবনি। ঠিক ଅଛି ଲୋ। অতি শির দেই দিয়া। হলো বলে তা কর করুতা, রাতি পাইলে অনা দুইটা দৌথা। আউ সেই অন্ডাকু বসি করে তুই উসমৌথা। আরে বুড়া, সোড়া কাহাকু কেমিতি কথাবার্তা করে যায় তুম বোপা মা করে তোমাকে শিক্ষা অর্জন করে নাই? এ বুড়া আমি বলে বাবরে শিখিছু এলা। জানিছি রে পোড়া মুই ছতর খাই বজার যাই। আরে বুড়া বুড়া সোড়া অবাগ্য কিলা যাক অনেল মোর বি গোটে কন্ডিশন ଅଛି। কারণ প্রিয় দর্শক বন্ধু, মঞ্চতত্ত্ব নাটক ସତରେ ସଖୀ, ସେ ରକ୍ଷାକାଳୀ ଜଣକ ଯଦି ସେ ସଠିକ ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହଲ ଜମା ଯିଏ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ସେ ବୀର ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ କହିଲ ତାଙ୍କ ଥରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦିପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଏମଟା ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠୁଛି। ସତରେ କିଲେ ଯେ ମା
ଆଲେ ଜିମା କହୁନ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ କୋଉଠି ସେଇ ସେଇଠି ମ। ରତ୍ନକାରୀ ନା? ଆଲୁ ସେଇଟା ହଁ ଆରେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଲୋ ତାହେଲେ ଡାକିବା ନା ଏଲେ ନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ହଉନ ହଁ। ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଡାକୁଛି ହେ ରକ୍ଷକାରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ? ଆରେ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଥିଲି ସତରେ ରକ୍ଷକାରେ ଆଜି ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିଛ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ ଆରେ ଏଇ କଥା ଏଇଟା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାଥୀ ଆରେ ହଁ ଆଲୋ ଏଇ ଯୁବତୀମାନେ ବେରା ଏଇ ଦେଖଲୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଏତ ତମ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯାଅ। ହେ ଯିବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ନା ତମ ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପରିଚୟ? ହଁ ଆରେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣି ପୁଣି ତମର ପୁଣି କ'ଣ ଲାଭ ଯେ? ଅନେକ କିଛି ଲାଭ ଅଛି ବିରା ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ମତେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ହଁ, ହଁ। ତମ ପରିଚୟ ପାଖରେ ଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ କେବେ କୋଉଦିନ ସେ ଦେଖା ହୁଏ ତାହେଲେ କଥା ତ ହେଇପାରିବି ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଟିକ ତୁମକୁ ଦେବି ତାହେଲେ କୁହ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମ ପରିଚୟ ଟିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ କହିଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଆରେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କବଳରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ମୋ ପରିଚୟ ତମକୁ ଦେବାରେ ମୋର କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ହେ ପିରା ହଁ ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ପାଖ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରେ ଏହି ପାଖ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ? ହଁ ଆଉ ସେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ରାଜା ମରକତ କିଶୋରୀ ମହାରାଜା ମରକତ କେଶରୀ ଆଉ ମହାରାଣୀ ବେଦମତୀ ମହାରାଣୀ ବେଦମତୀ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଲ ଝିଅ ପରା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ। ହଁ ବେରା ଆଉ ତମ ନାଟକ କ'ଣ କହିଲ? ମୋ ନା ଆରେ ହଁ ହେ ବେରା ହଁ ସେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମରକତ କିଶୋରୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଲ ଝିଅ ନାମ ମୋର ଶାମୁକା ଶାମୁକା। ସତରେ ସତରେ ରାଜକୁମାରୀ ଶାମୁକା ଆପଣଙ୍କ ନାଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆରେ ହଁ ହେ ବେରା ହଁ। ଏଇତ ଅଛି ମୋ ପରିଚୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ବେଳରେ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଆସିଥିଲୁ ହଁ ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କବଳରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ ଏଇନେ କୁହନ୍ତୁ ନା ତମ ପରିଚୟଟି କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପରିଚୟ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତମ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ ତମେ ତମ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲ ଏବେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିଲ ତାହେଲେ କୁହ ବେରା ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଥରେ ଦେବ ଶୁଣିବି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି